foya ali bambe sigi ku be tegere horonya fo atijaw hali chatri mo ko ba islamaya ke asira ka ke sisa be mulu baliyate ka do abela dine film ku ba dla asira ka nyiwa mulu baliyate ka do abela ne a foya be sigi aka ka fo fe do be lu islamé tati soro islamé de bi simbola ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ye mukaddima o dron do parce que mba fe ka khulasa de fo kuma nuna anga suraka temena anga tafsiri parce que akuma chaara kuma kembe ka dugumne amma kibaru doy min fola letsa qur'ana aya no fe netsa la kiraka hadisa no fe ula sallallahu alaihi wa sallam ni kon jigi de bit ke o tigila mambi yere dambe kata kodoma iba nyini mo ka ebunya iba nyini ka e karama iba nyini e façon mi alay laki ke façon mi iba nyini u ki bunya o ka farafinato de kelela farafina be kelaj meina ala andla an wolo fima onde ala de andlati donc ma shikana molo baliyata ka nyeshi ama ka dawka o ya andla chugo de ka bo ala yoro aba mbunya o kade ambe adama diwde farafinato de kelela bajitala o ni managa shilen kilengele munun sorola o farafuna kulu bitat lusa ku yere bunaki ku ba fe ka ken nun shi akoko munun balaka adoya munun balaka jon ala ka daka farafina maka aba fe ka kulu shi nete kiri inola amta dotu anguzigi ka kuta shi toma tertene bolola farafina ga shile farafin barka banedu farafin muso kuntigi chuko inde kadi anyi amso kuna parce que ala yu latede kada on yetede bon mi be dotu atala ba fa amso ka kedmenye amso ni to muso be ka bonyo ve wal marab muso faraje muso kunzigi ka jan chuko mina ale be ka dode to atala wala saka koyi o ye dotu itala ka ke mami nyona e ne ko keno kaka e be se ko fon yable nti hadisa yini naw tede laga to buye patara kulo bonaka pour que gasiga fara fimso kulo digi nyona ke way ede laga to buye ku ye tulu do sanka mula wal maka fenfima do mula ku be fara finya la digi aw kuma ede tachena ede barka bana ne bina kelaj men ke islamia kono ko be dara te dara to sera hadisa yini ma mam ngo hadisa era tala oni nana kibi hadisa foyo te yele ko kuma e ko hadisa tala qur'an ya jigine de ka et puis hadisa tala ni ede ba fuye de ede nulu yere ba fo hadisa ba de nu yere ba fo bina ni hadisa de parce que ni ko sahaba ya keta o hadisa de ni ko ka kirat de la tan o shi te qur'an e o be hadisa de aka islamaya ka asebe do aka dina ba ala yi on la ka ken fima mi qur'an ya fo ko danga te fen werete ko ala ya ke ka kaba ko de jira ko do nawla ko mo ne foli nyongo anu u farkolo nona ya foli nyongo ko ala ya ke ka sebaya de jira ka ke ka kaba ko ya jira ko gashi futala dan fara futala ala yoro o pana o dan chugo yi an to fale foila ni ala sonama anto fali am soula anta fali andewna ni ala sonaba oh ni mingo kibake ta ini deni msoka ke c'est très simple kramo mo no be ninkelela ya aka meshi do abu so kuna anuka yala kata wajuli ke rola ambe hijabu do andawla ku fa bedatu anu bita anganzi ganga fle be kitala ni mingo mi be kitakete ni tawajul kero la imso ka meshi bo akoka iko fini munu bi akudo idemso ka keti udo mawli ko naga tugi no fe na tengo fini sutura ndo bek be lago shi afolo bi hali mi muso ma ka ala yesra kama onake ka che to bo moda okay c'est ko ye flade do tabika ala kama do tabika mo kama ala ka nga baraw ji alay ala ku saraka aljine farafien anta fali fo ila ni ala sona
ala y'an dilan k'an wolo kɛ cogo min an tɛna taa fɛn ɲini k'a bunaki k'a b'o la ala y'an kunsigi dilan k'a kɛ modèle min an b'a to o la ni ala sɔnna a ma an tɛ fɛn tugu a la kira ko a bɛ daga a tɛ daga ne ma se ye fɔlɔ dɛ o y'a dama kuma ye nka ne de ko kodɔn tɛ sɔn a ma i b'a ɲini mɔgɔ k'i bonya cogo min na ni e yɛrɛ banni i yɛrɛ la jɔnni bɛ sɔn i la wa farafin b'o de kɛlɛ la ka ban a yɛrɛ la ka sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka sɔn ale la mais bɛɛ kan bɛ jɛma de ka ɲi jɛma de ka ɲi n'a b'a ɲini a y'a kɛ teint clair ye dɛ jɛma de ka di ye ala ka bɔda de ka ɲi dɛ maa caman hakili datugura dɛ walahi hali minnu bɛ tubabu jamana kan hali muso dɔw bɛ to yan ka wele bila a musow ma a muso dɔw bɛ tubabu jamana kan u bɛ farafinya défend dɔw bɛ faransi dɔw bɛ amérique dɔw bɛ yɔrɔ u bɛ farafinya défend mais olu yɛrɛ kɛ bɛ ka produit kɛ k'u yɛrɛ halaki kɛ bɛ ka mèche tugu u yɛrɛ la e yɛrɛ i yɛrɛ bɔnfɛɲɔgɔnya maa min fɛ ko ale de ka ɲi ale fana ko ale de ka ɲi ka tɛmɛ e kan ko ale ka fisa n'i ye parce que farajɛ k'a fɔ a ka fisa ni farafin ye dɔw yɛrɛ tɛ koyi farajɛ tulo tɛ 4 ye a kunkolo tɛ 2 ye a sen tɛ 3 ye couleur ni kunsigi dama de don bon bangere la o 2 min kama e yɛrɛ banna o 2 la ma yen de bangeri la ko i ye min ye k'o man ɲi e yɛrɛ maa wɛrɛ tɛ dɛ e yɛrɛ de banno na ka taa ninnu ta ladege tugu i kun na ka poids da i kunna ka yaala hakili la k'anw tɛ mèche ko kalama a ye mèche donnaw ɲininka walifɛn dulonnen i kunna poids u b'a fɔ min yɛrɛ ma ko cheveux naturel n ko bo hindu tɔgɔ ye di hindu ka misi bato yɔrɔ ninnu na hindu musow bɛ n'u kun di boli ye a caman bɛ ta ye de u b'o kunsigiw de ta ka bɔrɛw fa ka taa e silamɛ den dɔ tɛ birilen don ala ye kafiri bolisɔnna su kunsigi ayiwa n'i y'a dɔn k'i kunsigi don n'i taara kaburu kɔnɔ n'a ye parce que n'i taara e silamɛ ye kafiri farikolo yɔrɔ dɔ b'e la kaburu kɔnɔ ye ko in ka gɛlɛn parce que a fɔra ko hali su silamɛ su don yɔrɔ ni kafiri ta kan ka bɔ ɲɔgɔn na ko maa bɛ tɔɔrɔ ni sigiɲɔgɔn jugu ye diɲɛ na cogo min na ko hali kaburu kɔnɔ k'i bɛ tɔɔrɔ ni sigiɲɔgɔn jugu ye ten jango a yɔrɔ a pièce yɛrɛ dɔ de b'e la i bɛ farati la dɛ parce que maa dɔw ye fɛn lahɔrɔmamaw bila u kasange fɛ hali dɔw bɛ yen u ye ka namu n'u ka fɛnw u b'a mara ko u su ka don n'a ye n'i taara don ni bolisɔnnaw kunsigi ye isikalu b'o la dɛ wa o poids de dulon b'e kun na yɔrɔ jan de fɛ i kunsigi ka jan n'o tɛ i cɛ b'a dɔn k'i kunsigi tɛ o i cɛ b'a dɔn min don bɛɛ b'i yɛrɛ nege yan dɛ n'o tɛ i muso ye min ye o dɔnnen don ok o waati tulu yɛrɛ tɛ se ka bila hali dɔgɔkun kelen dɔrɔn i kɛlen tonso ye kɔnɔ tɛ wara tɛ wa nin fɛn fila kɛn bɛ ka min d'anw ka économie kan ne t'a dɔn ko kodɔnna hali jamana kan ka mesure ta nin fɛn ninnu kama jango silamɛya a ma se silamɛya yɛrɛ la wallahi nin fɛn fila mèche ni produit jamana kan ka impliquer a la a bɛ nafolo min tiɲɛ farafinna kunna wallahi jamana kan ka sen don a la yani ye muso o muso n'a cɛ ye ɲɔgɔn na ko hali kunsigi wari wallahi a kan bɛ mèche ma ne tɛ kamalenkɔrɔ fasana cogo o cogo a tɛ dɛsɛ kuntigi sara dɔ in na ale 200 400 n'i taara a lixima yɔrɔw la o ye i kunkolo kɔni digira 1000 mèche t'a la o ye i yɛrɛ de ye o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn a b'o cogo la ko hali tulu hali muni tulu tiɲɛ tɛ hali muni tulu a bɛ produit de don a kan bɛ produit de ma chaque 15 jours du bɛ se ka taa 3000 4000 don tulu la pour que a ka kɛ fo tubabu ye fɛn yɛrɛ jumɛn ye fo ka ɲi sa n ko n'i ye mèche don i kunna ka produit min i kɛra fo tubabu de ye e fɛn jumɛn ye k'a fo ka ɲi
phobie abedouan hein sanu na a nyamina a faux abtarola o faux to bude atuka ke kele kake farafin man mai mi to wi o to wi ye farafin ni arabi wo we to jamana bado baro moy hakil de jamana into wala ngerola yu ka dem seni do de black attack kala ngerola e ba ma kunu folo ko am dugo de ke nyoy yu ka dem seni do de black attack jamana warela to jamana warela ba fe mo go be kala façon de état de bourse du ma ko black attack adatu ami bidatu ni manyala e do wana jirana na tafsir da inshallah ti ko na awa jamana ka wati kera minga ka fama wula ka ta nya da ka kalandunga nga ko don do babulo atara asira jamana inka mi aye dumini ke yoro do labe ko nga ka jamana dumini ke chugo ka jamana dumini ke chugo ku ko o chugo ke o dumini fen ke jamana ube kalana jamana mina ku ka o fana dumini ke ko dumini ke chugo ke fama de ni fo ali munum blala la ta kundo ye la bank nana fama we invité nana mana fama ujete mina boya dumini u tira kata kala ke jamana mina mo tara o dumini ke chugo fe ani o dumini fe fama segito ko bulu be faranyonga fanu lubi segiso na munun tora u dumini ke chugo korola u ka jamana dumini nu be sigi chugo mina ka dumini ke akogulu to kalala ko lu de yere donawi ku kala ini be soro lu de la fata ko nunu ko ni nunu tora ya dora ku be ya ngawi ba men de la angon chesri be fanga ke tobi fanga ke arabu fanga ke ni teite ka shi ye farafi ala idlaki ke mi ma shitse ko yele mafuka jinwi abi tobu yere mani e fle drongo saba ata do ka yele ko la ma do tobu lo chugo no farafi muso mana produit muka mesdo ka pantalon ni fondo ka ba ayre ke tobu yela la di ala donc mina fa vle la be muzawara be tazwir li que mungama ngo alni meshi bitu nguba tugu de la yete folo akumi twala tugu mina ame ko donc mamina abu donc a tugule do alaw nga sina be kala la ka kunzigi to do daka fa ani kunzigi re kana donga bonyona take ko mina fo ere di tagu itate go yi te itini mbi kuna ka seljita itini mbi kuna ka jana bako iteke to wede iteke fuye angoya ba munum bege ku gere bon ana ute fuye ni andea ateke fe ore ha okuma kanana shuko yere la ba wana ngote ko boli kuma don akap sanzinga di age ba entretien nous fle ni sali ara doni ndoro e ba li kosaina o mito arab jamana uni to jamana wede ulu e dan ubeka ulu rabeka nyon waju ko ka dansgi la bonne façon d'oula muna ko be ga trois di tieni do furu kono kadamunga muso e fe ngalo chama faraire kakada ay ngalo faraire ka o fen tiga okay tabade kono keto walma trois di yenga ngana muni munun kila chegini srafe batara ko srafe ol tiga continue ko pas chaman de be nous furu la don furu tsega avancer furu ta parce que ere ke o ke ga msofle kon ninde i ke o ke ka ere si ni dusuba kashiti na siga sherat suamade ni musobe jira chela teke jaku nganya ede akona atefo ko ga a juguma jira la de nga abeke atugo ya normal ba jira la ti hali demso ni ba jira mala katana salona ka pari kana sigi ka kana kede dungo rote salona ta ede
ni y'a kɛ n'a ma taa salon na a tɛ k'a cogo ye dɛ ma an b'o de la farafinna adamaden i to i cogo la wallahi ala ka dali bɛɛ cɛ ka ɲi i m'a ye u tun bɛ yɛlɛ tɔgɔ ye di Abdullah bin Mas'ud tɛ n'a tila k'a sen ala ka misɛn f'a bɛ maloya a bɛ fini kira ko a kɔrɔta ala ka dali bɛɛ cɛ ka ɲi a bɛɛ cɛ ka ɲi wallahi ala ka dali bɛɛ cɛ ka ɲi ni ala y'i jɛ dɔ la a y'i sɔn dɔ la an ka sabali an ka ala barikada cogo ka ala y'an dilan cogo min na an ka ala fo k'a waleɲuman dɔn musaka bɛɛ kɛ ka don nin fɛn ninnu na bi n'i y'a fara an ka nasɔngɔw kan n'i y'a fara an ka denbaya musakaw kan a hɛrɛ ka bon ni ye dɛ ne m'a dɔn abada ko Mali tɔɔnin na an filɛ kuma kura dɔw la yan ne m'a dɔn n ka kuma kun bɛna kura kuraya bilen wallahi nka e yɛrɛ b'a dɔn maa minnu bɛ nin na e ni ala cɛ e b'a dɔn ko karamɔgɔw tɛ dɛlɛnkanw de don o tɛ ne tɛ siga k'o fɔ koyi karamɔgɔw tɛ dɛlɛnkanw de don parce que u bɛ comportement minnu k'a kɛ o tɛ se ka danbe ka taa kalan ma o wa ni e nana kɛ don o don e b'o vidéo ka k'o filɛ don o don e b'o partager i bɛn'u dɛmɛ u ka baara la a de bɛ ninnu tɔ lancer wa maa si kana taa n kunkolo nɔrɔ a dɔ kunkolo kɔrɔ i ka kuma fɔ yan n'i bɛ taa bila cogo wɛrɛ la taa bila cogo wɛrɛ la maa si kana taa n kunkolo nɔrɔ maa haramuyalen si kunkolo kɔrɔ i ko n ko dɔrɔn u bɛ taa a ma a ka ɲi ten n kana na kuma jugu fɔ man ɲi